अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हमें मसीही ईमान और मसीही ज़िंदगी के ताल्लुक से सवालात मौसूल होते हैं और हम इनका बाइबली और मंतकी जवाब देने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज का सवाल ये है, मसीह ने पुराने अहद की किताबों के साथ कैसा बर्ताव किया? इस सवाल का जवाब जानेंगे हम वक्फे के बाद। सवाल था, मसीह ने पुराने अहद की किताबों के साथ कैसा बर्ताव किया? जब वक्त पूरा हुआ तो मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, नासरत में परवरिश पाई। लेकिन जब वो छोटा लड़का था तो बाइबल जाहिर करती है कि उसने सहाइफ, शरीयत और पुराने अहद नामे की किताबों को किस तरह इस्तेमाल किया। अनाजील मसीह के सहाइफ और पुराने अहद की किताबों के साथ ताल्लुक को जाहिर करती हैं। उसने इनसे कैसा बर्ताव किया? उसने इन्हें किस तरह पढ़ा, किस तरह उसने उनमें मुनादी की और किस तरह शैतान की तरफ से आजमाइश के वक्त उनको इस्तेमाल किया ताकि मुकाबला करे। वो किस तरह बाइबल की गैर जानिबदारी को जाहिर करने और इस पर से रवायत की गर्द को हटाने के लिए मुश्ताक था। उसने अपनी मसलूबियत में किस तरह कलाम को पूरा किया। जब हम चारों अनाजील पढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ देखेंगे कि मसीह ने पुराने अहदनामों की किताबों के साथ किस तरह बर्ताव किया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पहले हवाले में मसीह के ताल्लुक से जिक्र किया गया था जब वो 12 साल का था। ये लूका दूसरे बाब की 41 से 50वीं आयत में है। ये मुख्तसर खाका आपको बताता है कि किस तरह नौजवान मसीह ने पुराने अहद की किताबों को इस्तेमाल किया। लिखा है, उसके माँ बाप हर बरस ईद फसह पर यरूशलेम को जाया करते थे और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर न हुई, मगर ये समझ कर कि वो काफले में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनके सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख, तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? बचपन में मसीह हैकल में गया था जहाँ शरीयत पढ़ी जाती थी। उसने शरीयत की कदर की और उसे अजीज जाना, लेकिन उसकी मुनफरिद समझ उस वक्त जाहिर हुई जब उसने ऐसे सवालों के जवाब दिए जो बुजुर्ग भी ना दे सकते थे। ये इसलिए था क्योंकि वो शरीयत को हकीकी तौर पर जानता और खुदा की शरीयत उसके दिल में लिखी हुई थी। ये बात हमें बताती है बचपन में मसीह की जिंदगी कहाँ थी। वो कलाम मुकद्दस और पुराने अहदनामे की किताबों में थी। लेकिन अगर हमें एक और वाकया पढ़े, जब मसीह 30 बरस का था तो वो बपतिस्मा लेने के बाद अवामी खिदमत के लिए निकला, मगर इससे पहले उसे शैतान ने 40 दिन तक आजमाया। दर हकीकत कलाम मुकद्दस हमें 3 किस्म की आजमाइशों के मुतालिक बताता है जो शैतान ने मसीह के सामने रखी, और मसीह ने इन तीनों आजमाइशों का जवाब बाइबल मुकद्दस की आयात से दिया जो एक ही किताब यानी इस्तिस्ना की किताब से ली गई थी। मिसाल के तौर पर लूका 4 की 3 और 4 आयत में वो कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। मसीह ने कहाँ से ये हवाला दिया? उसने इस्तिस्ना 8:3 से ये हवाला दिया, क्योंकि मसीह खुदा के कलाम ही से ग़िज़ा पाता था और उसने खुदा के कलाम को इस्तेमाल किया ताकि शैतान के हमले को नाकाम करे। फिर दूसरी आजमाइश लूका 4 बाब की 6, 7 और 8वीं आयत में भी हम जानते हैं ऐसा हुआ, ये सारा इख्तियार और उनकी शान व शौकत मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। उसने ये हवाला कहाँ से दिया? इस्तिस्ना 6:13 से। तीसरी आजमाइश में
شیطان اس کے پاس آیا اور کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے، وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا تاکہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں، تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ شیطان نے مسیح کے لیے زبور 91 کا حوالہ دیا، لیکن مسیح نے استثنا 6 باب کی 16ویں آیت سے حوالہ دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ناظرین، یہ 2 مختصر خاکے ہیں جو مسیح کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ جب وہ 12 سال کا تھا تو خدا کے کلام سے روحانی خوراک حاصل کرتا تھا اور وہ خدا کے کلام کو سمجھتا تھا، اور اس نے بزرگوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ اس کے علاوہ جب مسیح 30 سال کا تھا تو اس نے شیطان کے حملوں کو خدا کے کلام سے ناکام بنایا۔ متی کی انجیل 5ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں پہاڑی واز میں مسیح نے کہا، یہ مت سمجھو کہ میں شریعت اور نبیوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ پھر اس کے بعد ہم متی 5ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں ہم الہام کی عظمت کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مسیح کہہ رہا ہے، میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اس کا کبھی بھی مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا کا کلام، خدا کی شریعت خراب ہے۔ خداوند کی شریعت کامل ہے اور وہ روحوں کو بدلتی ہے، لیکن لفظ پورا کرنا کا مطلب عمل میں لانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسیح نہ آتا تو کس میں قربانیاں پوری ہوتیں، اور کس میں پیشن گوئیاں پوری ہوتیں، اور کس میں شریعت پوری ہوتی۔ مسیح کے آنے کے ساتھ اس نے وہ سب پورا کیا جس کے بارے میں پرانے عہد نامے کی شریعت، پیشن گوئیاں اور قربانیاں بتاتی تھیں۔ یہی ان الفاظ کا مطلب ہے کہ میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ لیکن وہ یہ بات نہایت خوبصورتی سے کہتا ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ ایک نقطہ یا ایک شوشہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ماہر لسانیات کہتے ہیں کہ ایک لفظ سے مراد عبرانی حروف تہجی کا سب سے چھوٹا حرف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبرانی حروف 22 حروف پر مشتمل ہے اور ان میں سب سے چھوٹا حروف یود ہے، لیکن لفظ شوشیہ کا مطلب ہے سب سے چھوٹی قسم کی حرکات یا نشانات۔ یہ وہ اعراب ہیں جو حروف پر لگتے ہیں، گویا وہ کہہ رہے ہیں آسمان ٹل جائیں اور زمین ٹل جائیں، لیکن سب سے چھوٹا حرف یعنی یود اور سب سے چھوٹا شوشہ یعنی حروف پر لگنے والا ایک سادہ سا اعراب ختم نہیں ہوگا۔ یہ خدا کے کلام کے ختم نہ ہونے اور اس کے مستقبل حیثیت کا اظہار ہے۔ مسیح جس نے بچپن میں خدا کے کلام سے پرورش پائی، جنہوں نے 30 برس کی عمر میں اسی کلام کے ذریعے شیطان کے حملوں کو ناکام بنایا، وہی ہیں جنہوں نے خدا کی شریعت کی پائیداری اور تسلسل کا دفاع کیا۔ اگرچہ آسمان اور زمین ٹل جائیں مگر سب سے چھوٹا شوشہ بھی ختم نہ ہوگا۔ اگلی قسط میں ہم اسی بات کو جاری رکھیں گے کہ کس طرح پرانے عہد نامے کی کتابوں کو استعمال کیا گیا۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔